Balitang kasaligan, balitang walay gidapigan, Love Radio News. Mga balitang lokal, nasyonal, regional, ug international. Sports news ug showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag kini ang inyong Love Radio News morning segment. Ning adlaw nga Huwebes, pizza 7 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Sa unang balita, Senado nagboto nga i-archive ang impeachment complaint batok kang Sara Duterte. Nakahukom ang Senado nga i-archive ang impeachment complaint batok kang Vice Presidente Sara Duterte nunot sa desisyon sa Korte Suprema nga unconstitutional ang articles of impeachment. Ikumpirmar ni Senate President Cheese Escudero atol sa plenary session sa 19 ka mga senador nga nibotar pabor sa pag-archive sa kaso. Upat ang supak ug usa ang ni-abstain. Lakip sa mibutar nga pabor mao sila ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Bato de la Rosa, Senator J.V. Ejercito, Senator Cheese Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Win Gatchalian, Senator Bongo, Senator Lito Lapid, Senator Loren Ligarda, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy Marcos, Senator Ruben Padilla, Senator Mark Villar, Senator Camille Villar o Senator Migs Suberi. Di na mga nisupak mao sila ni Bam Aquino, Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan o Tito Soto o si Ping Lacson lang ang ni-abstain. Sama na lang ni Senador Hontiveros diin ni pasabot sa iyahang pag-no vote sa pag-archive gumikan ang barugano ng tinubdan sa pagkamay tulubagon sa katawhan. Samtang gikanayon usab sa mga senador nga pabor sa pag-archive ang ilang gitahod ang hukom sa Korte Suprema nga walay jurisdiksyon ang Senado sa impeachment case hinungdan nga dili kini ipadayon. Ang desisyon sa Senado nagpakita og pagtahod sa legal nga proseso og sa awtoridad sa Korte Suprema isip labing taas nga Korte sa nasud. Dugang balita, Senator Amy Marcos gitawag nga spoiled bonjing si House Speaker Romualdez. Daw gibiay ni Senador Amy Marcos si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa iyahang pagbutar pabor sa pag-archive sa articles of impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado. Diin gitawag niya kini og spoiled nga bonjing. Idugang paniini nga mas maayo nga mag-move on na lang ang tanan ug mag-focus na lang sa trabaho inay dili konsentihon ang usa ka spoiled bonjing. Dibuhi usab kini og pulo nga dili magbuhi og buaya. Ingon man nga dugang sa senadora nga bisan naa sa stage nga baby buaya apan naadik na. Mihatag usab kini og suhestyon sa mga kongresista inay usbon ang gipili nga gibutuhan o higugmas mga tao, mas maayo ilisan ang tao nga mismo ang mga kongresista ang maoy nagpili. Dugang balita, Akbayan Tindig Pilipinas members gisita sa Senado. Nag-walk out sa Senado si Tindig Pilipinas co-convenor Kiko Aquino D o gisita ang iyang mga kaubanan nga sila Akbayan President Rafael David. Uma nagpakita nga dili maayong tara samtang gilusad sa privilege speech o pagpasabot sa iyang yes vote si Presidential Sister o Senadora Amy Marcos. Makita sa viral video nga ang pagsupak sa grupo sa pamahayag ni Senadora Amy Marcos usog kayong ilahang hand gesture nga thumbs down. Tungod sa ilang dili etikal nga aksyon, napugos ang Sergeant at Arms sa Senado nga ipagawas sa hawanan ang grupo ni D. Og mao kini atong mga balita dinhi sa Love Radio News morning segment. Hi to Cristil Tibay Mabini and Yataki Tumbi Tamaki
Diya sa may El Rio Phase 5. Daghang salamat. Og once again, kining inyong tigbalita, Romuel Marquez, ning adlaw nga Huwebes, pizza 7 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Padayon ta sa mga sunata.